Bebangna khumka miya 17 তারিখ sini JMP কর্মপরিষদ মিটিং খা ও কর্মপরিষদ মিটিং जों 5 दफा दाबिनो रगै o masni August mas bisingo block subjonal zonal LTM office গণ ডেপুটেশন বা গণ অবস্থান গণধর্ণা বা মিটিং মিছিল সাধারণ সভা খানানি বাগै जों সংগঠন থেকে जों উদ্যোগ নাখা সিনিয় আন্দোলন বেকরেনানি বাগै যত লোকরকনো जों খাবানো কব তামো 5 দফা দাবি গাঙ্কাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের তারিখ দাঁতে কে ঘোষণা খানে নেংথো তিনি 2016 সালের ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মানে 10 বছর রানিং চলিত তাবো পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন গিয়া 5 বছর অন্তর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মানে রায় দেওয়া দङ কিন্তু সিনি ববগ্রা সরকার বিজেপি সরকার বরক তাবো পর্যন্ত ও ভিলেজ কমিটি সংমারি ন তালবাহানাকে দङ তাবো বিজেপি তিপ্রামথা বরক গেম প্ল্যান খাই বিজেপি কে নির্বাচন খায়ানো তিপ্রামথাকে নির্বাচন খাইনানি বাগে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কেস খাই বরক রাজনীতি জ্ঞান থাকনানি বাগে চাইতো গেছি দङ কিন্তু তিপ্রামথা বিজেপি এলায়েন্স সতংমানি পরেবो ভিলেজ কমিটি টিউ টাইমও সময় টিংনানি যে কক্তংমানি সময় টিंगिया তাবো সুপ্রিম কোর্ট সাকলাইমানি পরেবो ভিলেজ কমিটি তারিখ তাগো সাকলাই जायाखो सिनी কক গাকাই যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন নি তারিখ ঘোষণা খানি নংথং অবশ্যই দাবি দ্বিতীয়ত দাবি খা सोंनोबो दङ তাবো एडिसि प्रशासन राज्य बीजेपी सरकार सिनी बबग्रा सरकार तामनि सासेनाय नियम रायदार आइन कानुन तै जे सामुं बदांना थांनायनि कक दंमानि दिनै सामुं थांजे ग्यां दंखा भयंकर भावे प्रतिटा क्षेत्रनो दुर्नीति सारा कोनो सामुं दिनै करे चाकरी लांथेन दुर्नीति বিভিন্ন সমূহ তাংথেনে দুর্নীতি এমনকি কামিনী বরক ন খুকরানি আরো পর্যন্ত দুর্নীতি রাবার চারাবাগ থেকে দুর্নীতি লামা খাইতিনি দুর্নীতি কাজে এই এডিসি প্রশাসনিক চাকরি থেকে আরম্ভ খাই তাই রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসন যে সমস্ত দুর্নীতি দं মানে আবন বন্ধ খানে নাংথং আর যে দুর্নীতি বন তদন্ত খাই আইনানো ব্যবস্থা গ্রহণ খাইনাই নাংথং গাই যিনি রক্ষা খাইনাই যিনি রক্ষক বসপক্ষ খাইয়ে তিনি বেআইনি সামতাं थांनायनि बान्दां दं गासैबो हाके नैमेन्या जोंनायो आइनि शासन कायम नंथं आबोनि बागै समस्त दुर्नीति बन्द खाई जे समस्त বিষয় दुर्नीति आबो ताड़ाताड़ी खाई दरकारि आइनानो व्यवस्था ग्रहण खाइनाय नांथं 3 नम्बर अंकाय 125तम संविधान संशोधन बिल पास खाई दिल्लीओ तो तबो एनडीए सरकार राज्य तबो एमपी 2 जना दङ सिनी त्रिपुरा राज्यनि राज्यसभानि मेम्बार खरसा दङ दिल्लीओ कक्सानानि बागै जों त्रिपुरा मथा बीजेपी मिलिलाय एमपी नामका किन्तु बियां कक्सानाय दाउ पर्यन्त कक्सा जायगाया 125तम बिल তিনি 7-8 বছর গাই দङ বিল পার্লামেন্টার প্লেস খাজাক মানে তাও পর্যন্ত বিল পাস হইয়া সিনি দাবি গাंकाय তাড়াতাড়ি এডিসিনি এমপ্লয়মেন্ট বাগै বিল পাস খাইতো এডিসি এমপ্লয়মেন্ট বিল খাইয়ে তাবো এডিসর গাहामकै যাতে সামহুं তাंनानै রাং পয়সা প্রশাসনিক ক্ষমতা সমস্ত দিক থেকে বরকনি যে एडिसि गठननि जे मूल लक्ष्य लैंड लैंग्वेज कालचार प्रटेक्ट खाने बागै एडिसि एलाकानि बरकनि हामारिनि बागै ये एडिसि एमप्लयमेंट এই সময়ে অত্যন্ত জরুরি দাবি ও দাবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
5 खानायनि बागै सिनि दाबि 4 नाम्बार हांखाय निने कक बरक माने कक बरक आसानो अष्टम तहसिल अन्तर्भुक्त खायदों ताबो প্রভুগ্রাসন সরকার বিজেপিনি সরকার বড় তাবো এনডিএ মেম্বার তাবো তো কোনো অসুবিধা নেই কিয়া কিন্তু তাবুক সাত পর্যন্ত কবরক অষ্টম তহসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনানি বাগৈ কোনো সাক্ষা জাংনানি করে সিনি দাবিংকা যত তাদের সঙ্গে কবরক ভাষা অষ্টম তহসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনানি থং কারণ কবরক ভাষা আহাইনসে गोबाङा सावरमै हानां पिनांखा हायंगा कोनो जागा करै हानि मालिक हानि कक सिमिंया हानि सामुं जानारिंया हानि उसाक आसाक तांनारिंया लुमनारिंया गानारिंया हायंगा कोनो आबाहाय केनि थिनि करै किन्तु सिनि तिपाराज्य যারা হাবুগরা তোমরা বংনি জরাও কক বড় ভাষা স্বীকৃতি মালিয়া কক বড় ভাষা হানাং পিনাংখা তিনি অনেক লড়াই সংগ্রামের পরে কক বড় ভাষা স্বীকৃতি মানখা ধনঞ্জয় প্রাণী থৈনি বিসিংতি তিনি ও ভাষা পড়ুই এইটি করতে খানানি সুযোগ খাইয়ে বামফান সরকার খাইয়া তিনি কেন্দ্র সরকার বিনি দায়িত্ব তাंबो পালন খাইनायबा কাজে ও দায়িত্ব পালন খাইয়ে ও ভাষানো তামনাय नेशनल लैंग्वेज खाई बर' मर्यादा राननानै थं ओ मर्यादानि दाबि जों जेखुनु मूल्ये आरो खानिनि नांनाय एतदिन दैरा चिनि एमपि जितेन्द्र चौधरी दंफोर एयारपोर्ट ककबर एनाउन्स खाइजागौ ठीक আছে তাও एनाउन्स अब मासखाने बंद मानि अनेक लड़ाई संग्राम परे एनाउन्स जोंखा किन्तु तिनि रेल स्टेशना ककबर एनाउन्स खाइजागौमोन तिनि बंद करे जाखा ओंखाय अबाहायके ककबर भाषानो जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि इन्स्टिटिउसनो जुदि हानां पिनांखा ओंखाय बाहायके नाय आबोनो बागै ओ ककबर भाषानो 8 शिड्यूल दावै नेशनल जे रिकगनाइज होननाय नंथं आबोनो सिनि दाबि आरो 5 नाम्बार हांखाय दाबो जों बेबायदिनो साइमानो स्मार्ट मिटार नांमानि परे কি ধরনের বিল মানাङै दं তিনি টাটা কোম্পানি आदानि समनि बरकनि स्नामजाक स्मार्ट मिटारनो फिट खालामनायनि परे दाबो असाभाबिक भाबे बिल टिल ओंगै दाबो बरक आकासारा खालामनायनि बान्थां दं आमगे स्मार्ट मिटार बातिल खायदि प्रतित हारे जे विद्युत बिल दाबो बारि मासाके बारि दंमानि जानि 500 टाका दंमानि बिनि 2000 ओंखा 2000 जे दंनाय बिनि 5000 टाका दाबो कारेन्ट बिल होनायनि बान्थां दंखा কাজে অথচ আয় রোজগার বাড়িয়া ओंखाय ओ जागा बासावै बिसेसकै ताङै जानाय बेग्रा खांग्रा साधारण निम्न मध्यबित्त परिबारनि नखरनि बरर ओ कारेन्टनि जेंजारते मालाय खेजारा अवस्था खालाय दंखा काजै इ स्मार्ट मिटार बातिल खायै बर्धित विद्युत मासुल आबानो कमिनायनि बेबस्था खायदों आर मानेखनै এই মাস কাইসব দেশনি সরকার তদন্ত করে লোকনে তিনি প্রশ্ন অস্বাভাবিক মানে এখানে দাম বাড়ি মাসকে বাড়ি তো আলমারিও 1250 টাকা তো মানে তিনি 1690 টাকা খা তিনি থেকে 15-20 দিন আগে বলছে মাইরম 1250 টাকা তিনি আবার 1690-95 টাকা ঠক সাজানাই ঠক যে ঠক 160 টাকা তো মানে আবার তারপর 195 টাকা ইঞ্জিন হেঁকাই 215 টাকা মাছ খাইছেনি বেশি আছে 50 টাকা 60 টাকা দাম বাড়িনাनै बान्थांखा आबाहाय हिये रेशननि दाबो चिनि बन्द खालामनायनि फले चिनिनि दाम बारिखा केरासिननि दाम बारिखा अर्थात प्रत्येक दिन नांगौमानि मानेखनि दाम बारि मासाके बारि हुई दाबो जारा बाइ जानाय र साधारण बर' बारायखे अर्थनीति इ क्राइसिस दाबो दंनायनि बान्थां दंखा काजै मानेखनि दाम कमायदि आबोनि लगे तब जे अथच जे सुযোগ दं माने सुजुग पर्यन्त एकटार पर एकटा खाटेल खाई তিনি পরে পরে খানাयनि बान्थां दं रेशन शुभ एपीएल आगे 25 केजी पर्यन्त हाइस्ट मामासे 5 केजी कमनि तब 20 केजी से निने 5 जना नखरनि बागै 25 केजी हाइस्ट करे माने
তাবাবনা করে কেজি অন্তদকার কোনইংবো কোথাংবো খরবুরংবো খরবাংবো 35 কেজি खमाय माने তাবো খরব থেকে 5 কেজি হায়েস্ট 5 জনান বিসিং মানে মিনিয়া হংকাই নং সুযোগ পুতে খাইমাসেगा খাজে খাইयो খসর মাসেगा খসরো একদিকে খসরো একদিকে নং মানে খেনে দাম বাড়িरो বরफ बाहायखो थांनाय रोजा करै साख्रि करै बाख्रि करै कताल राबार बागान करै तो चासनि व्यवस्था करै फल फगला गायनायनि व्यवस्था करै कताल खैयै निनि कुनु धरনের साउन गुतां करै बरफ बाइकखौ बाचिनायबा आबोनो बागै सिनि कंखा मानखने दाम कमरिनाय नांनाय আর ব্যাপক সামুহিক ব্যবস্থা খাইদি রেখা তিনি বং পাল্টুকে জিরাম যে খাইয়া তিনি মকল পুলিশানি সবই মিলি ইয়াঙ্গাকাই কাম করি কাম মঞ্জা প্রত্যেক ভিলেজ অন্ততপক্ষে 25 জন 30 জন 40 জন খাইয়ে যারা আগের আগাও সামুদান দঙের তিনি সামুকে মানানি বান্ধান দংখা ঠিক মতো সামুইয়া অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টনি ফরেস্টনি সামু করে এগ্রিকালচার সামু করে ফিশারিनि সামু করে जरा कैसे बामफ्रों तंफ्रो 23टा 24टा डिपार्टमेंटनि सामुंगो 365 दिन बिसंगो कम मनिनो 230 दिन 240 दिन 250 दिन 260 दिन पर्यंत गासंगो दिनै सामुं करे ओमफ्राय सामुंनि व्यवस्था खादि सिख्लाफोरनि साख्रि बाख्रिनि व्यवस्था खादि এই 5 दफा दाबिनाते सिनि अगस्त मास बेबि जे आन्दोलन जों आह्वान खाथिया ओ आन्दोलन बाय बेबारखौनो करनायनि बागै सिनि कोइमोन दंनाय अब कुनो जेएमपि नं खाथि अब सुदु जेएमपि खायनाय बरनि दाय आन्दोलन जा बंनि दाय गैया तमा तिप्रामो थाखायनाय तमा बीजेपी खायनाय तमा कांग्रेस खायनाय तमा सीपीएम बेबाक न राज्यनि लोकरक देशनि लोकरक अब आकाशारा दङ कासे अ बियाल न अ आकाशा थेके बाचिनायनि बागै काहनायनि बागै फादि बलाय बथाय कासा कुपुनि आन्दोलन जा बरफ थांनायनि आन्दोलन ও आन्दोलन करनायनि बागै सिनि गणमुक्ति परिषद থেকে টিউআইপি তরফ থেকে ব্যবহার আহ্বান খাইও ও আন্দোলন সাকসেস সালাইনাयनि बागै आबो फालिदों अबनखौ खुलुमग्रा